जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर बरड़ा निर्वाचन मंडली तथा दुर्गापुर पंचायत अधीन चिलबसाठारे बुधवार राति 11टार एक ट्राक्टरटी 2 जनकर शोचनीय मृत्यु घटिवा जणाई। मृतक जनक होउचंती बैसिंगा थाना अधीन मेरेदा उपखंड सातपौटिया ग्रामर शुक्रा सिंह पुओ विपिन सिंह एवं पूर्णचंद्र सिंह पुओ अजय सिंह। सूचना मुताबक विपिन एवं अजय एक ट्राक्टर नहीं जाउथुवा समय मोरडा निर्वाचन मंडली तथा चिलबसाठारे कौन कारणर भारसाम्य हराई ओलटी पड़ते। दुर्घटनास्थल में विपिन एवं अजयकर शोचनीय मृत्यु घटता बेले खबर पाई बड़जामणी फांडी अधिकारी भावग्राही महांत घटनास्थल पहुंची छानबीन आरंभ कर दुईटी मृतदेह को जबत कर डाक्तखाना पठाई सहित दुर्गापुर निकटस्थ ट्राक्टर को जबत कर अधिक तदंत जारी रखिंट। परवर्ती खबर रायरंगपुर महाविद्यालय को सरकारी मान्यता दाबी में बामनघाटी उपजिलापाल को दायित्व प्रदान। मयूरभंज जिला रायरंगपुर उपखंड उच्चशिक्षा मुख्य माध्यम रायरंगपुर महाविद्यालय को वर्तमान सरकारी मान्यता मिल पारे नहीं। बारंबार दाबी जणाइबा सत्वे 63 वर्ष पर भी मान्यता अभाव में भित्तिभूमिर उन्नति हो पार नहीं, जहां नहीं मयूरभंज छात्र संगठन पक्षर दाबी कराई। सरकारी मान्यता मासा पक्षर बामनघाटी उपजिलापाल सौम्यरंजन प्रधान जरिया राष्ट्रपति उद्देश्य मंगलवार एक दायीपत्र प्रदान कराई। एप्रति दृष्टि दे पदक्षेप ग्रहण नकले आगामी दिन में छात्र छात्री माने आंदोलनात्मक पथा ग्रहण करेंगे बोली चेतावनी देछंती। परवर्ती खबर बेतनोटी थाना बड़जामणी फांडी अधीन कलराफुलिया ग्राम में घर बारंडारे मोटरसाइकेल चोरी घटना बुधवार अपराह 5:30 बेतनोटी थानार द्वारस्थ होती बाइक कर्तृपक्ष। सूचना मुताबक ओडी 11C4264 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेलटी बेतनोटी थाना बड़जामणी फांडी अधीन डाकई ग्रामर 56 महाकुणुक पुओ रघुनाथ महाकुणुक नाम पंजीकृत थिबा बेले से किछि मास पूर्व कलराफुलिया ग्रामर गौरा सिंह पुओ सुनाराम सिंह को बिक्री कर देथिले। तेबे गाड़ीर मालिकाना आंचलिक परिवहन कार्यालय परिवर्तन करा नथिबा बेले सुनाराम दांडपिंडारे बाइक रखिथिबा बेले सेठारु बाइक चोरी हो जाइथिला। एने सुनाराम विभिन्न स्थान में खोजाखोजी करने सत्वे बाइकर कौन सन्धान न मिलू शेष अपराह 5:30 बेतनोटी थानार द्वारस्थ होते। परवर्ती खबर बड़साई निर्वाचन मंडली अधीन तथा आग्रिया बड़साई और भीमदाठारे पृथक भाव में धान मंडी को बुधवार अपराह 2टार आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन कले मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। चलित खरीफ धान किणापाई समवाय विभाग पक्षर तत्परतार सहित आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करा बेले चाषी मानकर धान किणा को सहज एवं सुगम करने आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कराई। परिप्रेक्षी में बड़साई निर्वाचन मंडली अधीन आग्रिया समेत बड़साई और भीमदाठारे धान मंडी को बुधवार अपराह आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन कर मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली। यह धान मंडी शुभ उद्घाटन परिप्रेक्षी में संपूर्ण ल्यांप्सर परिचालना निर्देशक सभापति तथा निर्देशक मानकर उपस्थिति रही। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडल तथा सुलियापदा थाना अधीन कष्टा केनाल रास्ता दे पड़ोशी पश्चिमबंग को बेआईन गोचारण होता बेले कष्टा केनाल रास्ता चढ़ाऊ कर 5टी गोरु गाई को जबत करने सहित मामला रुजु कर जन को गिरफ्त कर बेले मंगलवार अपराह 5टार सुलियापदा थाना पक्षर सूचना दी। सूचना मुताबक कष्टा केनाल रास्ता दे पड़ोशी पश्चिमबंग को बेआईन गोचारण बाबद में खबर पाइबा पर सुलियापदा थाना अधिकारी सत्यनारायण बल सदल बले चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय सुलियापदा पुलिस उक्त स्थान 5टी गोरु गाई को जबत करने सहित यह बेआईन गोचारण अभियोग बारिपदार सदर थाना अधीन रजाबसा ग्रामर सुधीर कुमार मिन्हाणी को गिरफ्त कर सुलियापदा थाना को नहीं अधिक पचराउचरा जारी रखिले। एने सुलियापदा थाना पक्षर 200 नंबर एक मामला रुजु करा मंगलवार अपराह 5टार थाना पक्षर सूचना दी। परवर्ती खबर 5,40,000 टंका साइबर ठकामीर शिकार होता नहीं बारिपदा स्थित मयूरभंज जिला साइबर अर्थनैतिक अपराध थाना नुआ वर्ष में रायरंगपुर ग्रामांचल थाना अंतर्गत नागबण ग्रामर भालुबसा प्राथमिक विद्यालय सरकारी शिक्षक सुशील कुमार प्रधान को अभियोग क्रमे मामला रुजु हो तदंत आरंभ होती। अभियोगकारी श्री प्रधान को मोबाइल को गत नवेम्बर 9 तारिख आसता एक अजणा मोबाइल निजक
PNB ମେଡାଲିକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ପଲିସିର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏବଂ ଆୟକର ବାବଦରେ ଏକ ନୋମିନିଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ଦେବା ପାଇଁ 3,50,000 ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଲିସି ଅଧା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ନିଜକୁ PNB ମେଡାଲିକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁମ୍ବାଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡଭାଇଜର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ସେ 3ଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ପଲିସି ବାବଦରେ 1,90,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପଲିସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୁଣି 1,90,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନ ଆସିବାରୁ 5,40,000 ଟଙ୍କା ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବଡ଼ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜୈନିକ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଖସି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ବାଇକ୍ ଅଡି 11 AB 8989 ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ବାଇକ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାର ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ 2 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପଡ଼ା ଥାନା ବାସୁଳି ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ସେଠାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗାସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟଂସା ରାଧେ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାହୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାବାଜୀ ଖଟୁଆଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ ବୟସ 58 ବର୍ଷ ସକାଳୁ ଆସି କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 12ଟା ସମୟରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏବଂ 3 ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲେଜରେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମ ମଶାଣିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସୁଳିଆପଦା ରାସ୍ତାରେ ଦେଉଳି ଜାମସଳ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଜାମସଳ ନିକଟରେ ସ୍ପାର୍କ ହୋଇ ଜଳି ଗାଡ଼ିର ଗତି ଧୀମା ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଦୀପ ବାଇକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ 6 ମାସ ତଳେ ଏହି ବାଇକ୍ କିଣିଥିଲେ। ସେ ଘରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆସିବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାବରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବନସାଥୀ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ବନସାଥୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜା ଶାସନ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକେ ଦାଦନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗବେଷକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସବାବୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ କଳ ଆଦୌ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ବାରିପଦାରେ ନ ହୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କରଞ୍ଜିଆ ଓ ଉଦଳାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁଯାକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।